खुश आमदीद लर्न उर्दू विद गज़नफ़र में, जहां हम आपको उर्दू अदब के खूबसूरत मोती सुनाते हैं। आज का अफसाना है भेड़िया। फारूक सरवर का तहरीर करदा एक ऐसा अफसाना जो इंसान के अंदर छुपे खौफ, हिम्मत और खुद एतमादी की सच्ची तस्वीर पेश करता है। क्या हम अपने खौफ को मार सकते हैं या सारी जिंदगी उसके गुलाम बने रहते हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बराए करम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मजीद उर्दू अफसाने और अदब से जुड़ी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपकी राय हमारे लिए निहायत अहम है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी आरा और तजावीज़ जरूर दें। मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं। हर दरख्त किसी न किसी शख्स पनाह ले रखी है और उसका भेड़िया खड़ा गुर्रा रहा है। बहुत देर से मैंने एक दरख्त में पनाह ले रखी है। मैं अब थक चुका हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है कि नीचे उतरूं, लेकिन कमबख्त भेड़िया मुझे उतरने नहीं देता। वो नीचे खड़ा मुझे मुसलसल खौफनाक नजरों से देख रहा है कि मैं कब उतरूंगा और वो मुझे चीर फाड़ कर खा जाएगा। जिस दरख्त पर अब मेरा मस्कन है, ये एक अजीब सा दरख्त है, बल्कि अगर मैं इसे जादू का दरख्त कहूँ तो बेजान ना होगा। मैं यहाँ जो भी ख्वाहिश करता हूँ वो फौरन पूरी हो जाती है। अगर नर्म और गर्म बिस्तर के बारे में सोचूं तो वो मेरे करीब बिछ जाता है। उकता जाऊं तो मेरे सामने एक शानदार टीवी सेट आ जाता है जिसके स्टीरियो स्पीकर्स होते हैं और जो दुनिया का हर स्टेशन पकड़ सकता है। अगर किसी भी खाने के लिए मेरा जी चाहे तो वो फौरन हाजिर होता है। यहाँ सब कुछ है, हर तरह की आसाइशें हैं, लेकिन यहाँ जिस चीज की कमी है और जिस चीज के लिए मैं तड़प रहा हूँ वो है आजादी। लेकिन ये आजादी मुझसे कुर्बानी का तकाजा करती है, और कुर्बानी ये कि मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और भेड़िए को हलाक करना होगा। लेकिन मुझ में इतनी जुर्रत नहीं। मैं भेड़िए से खौफजदा हूँ और वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है। कभी कभी जब मैं उस वक्त को याद करता हूँ जब भेड़िया मेरा पीछा कर रहा था तो मेरा पसीना छूट जाता है। एक सनसनी सी जिस्म में फैल जाती है, दिल टूटने लगता है। तब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अगर ये दरख्त मेरे सामने ना आता और मुझे पनाह ना देता तो भेड़िया कब का मुझे हलाक चुका होता। मायूसी के इस घुप अंधेरे में कभी कभार इस बात पर खुश हो जाता हूँ कि दरख्त काफी ऊंचा है। मैं यहाँ हर तरह से महफूज हूँ और भेड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिन के वक्त तो मेरी हालत ठीक रहती है, कोई ना कोई मसरूफियत निकल आती है, लेकिन जो ही रात होती है एक अजीब सी अजियत का सामना करना पड़ता है। सो जाता हूँ तो खौफनाक ख्वाब मुझे डराते हैं। एक कयामत सी मुझ पर गुजरती है। तमाम जिस्म थका होता है और एक एक अंग यूं दुख रहा होता है जैसे किसी ने चाबुक से मुझे सख्त मारा हो। अक्सर मैं ये सोचता हूँ कि मैं कब तक इस अजाब में मुब्तला रहूंगा, कब तक इंतजार करूंगा कि भेड़िया भूख से मर जाए, लेकिन वो बजाय मरने के पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता है। एक सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो अचानक दरख्त के घने पत्तों से मुझे किसी और की मौजूदगी का एहसास होता है। खौफ से एक तेज सी चीख मेरे मुंह से निकलती है और मुझे यकीन हो जाता है कि भेड़िया भला आखिर अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गया। फिर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रहती जब मुझे पता चलता है कि वो मेरे ही जैसा एक शख्स है, परेशान और घबराया हुआ। उस अजनबी ने दरख्त पर एक और भेड़िए के खौफ से पनाह ले रखी है। उसका भेड़िया भी नीचे खड़ा गुर्रा रहा है, दरख्त पर पंजे गाड़ रहा है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ऊंचे दरख्त पर चढ़ नहीं पाता।
ہم دونوں لوگ ہیں جو اپنے اپنے بھیڑیوں سے خوفزدہ ہیں، باوجود یہ کہ درخت میں ہمارے لیے ہر طرح کی آسائشیں موجود ہیں، لیکن ہم ان آسائشوں سے خوش نہیں۔ جبر اور اکتاہٹ کا احساس روز بروز ہمیں اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ جوں ہی آنکھ لگتے ہیں، بھیڑیے کا خوفناک چہرہ ہمیں دوبارہ جگا دیتا ہے۔ کم بخت اب ہمارے خوابوں میں بھی گھس گیا ہے، وہ ہمیں یہاں سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ ہم دونوں کے بھیڑیے اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان دونوں پر ایسا جنون سوار ہو جاتا ہے کہ وہ درخت پر حملہ کر دیتے ہیں، اس کے موٹے تنے پر دانت اور پنجے گاڑ دیتے ہیں، اور اس وقت خوفناک سی غراہٹ ہوتی ہے۔ دونوں کے بھیڑیوں کا یہ اچانک کا باولاپن ہمیں مزید ڈرا دیتا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے بھیڑیوں کا تعلق اپنے اپنے آدمی سے ہے۔ میرے ساتھی کا بھیڑیا مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور میرا بھیڑیا اس سے۔ خاص بات یہ ہے کہ دونوں بھیڑیے بھی ایک دوسرے سے لا تعلق رہتے ہیں، اور ہم بھی اس بات سے حیران ہوتے ہیں۔ ایک دن کافی سوچ بچار کے بعد ہم دونوں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے اور اپنے اپنے بھیڑیے سے مقابلہ کریں گے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، ورنہ یہ عذاب کی زندگی ہم کب تک گزاریں گے؟ تب ہم دونوں آنکھیں بند کر کے نیچے کودنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ میرا ساتھی تو کود جاتا ہے، مگر میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہیں کر پاتا اور اپنی جگہ بیٹھا رہ جاتا ہوں۔ اس کا بھیڑیا جوں ہی اسے نیچے دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف لپکتا ہے اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ میرا بھیڑیا بھی خبردار ہو جاتا ہے اور اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جب میں نیچے نہیں اترتا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح درخت کے موٹے تنے کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے پیشتر میرے ساتھی کا بھیڑیا اسے زمین پر گرائے، وہ اس چھوٹی سی شاخ سے بھیڑیے کو مارتا ہے جو اس نے درخت سے توڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھیڑیا اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور چند ہی لمحوں میں مر جاتا ہے۔ میرا ساتھی اب آزاد ہے، اس نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب تک اس پرانے عذاب میں مبتلا ہوں اور خود کو کوس رہا ہوں۔ میرا بھیڑیا اب پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے، وہ وحشی بن چکا ہے اور ہر وقت درخت سے ٹکراتا رہتا ہے۔ شاید اس کا یہ خیال ہے کہ اس طرح میں درخت سے نیچے گر پڑوں گا یا درخت ٹوٹ جائے گا، مگر میں نے ہر وقت درخت کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوتا ہے اور مارے خوف کے میرا جسم پسینے میں ڈوبا ہوتا ہے۔ دن ہو یا رات میں مسلسل بھیڑیے کو بددعائیں بھی دیتا ہوں، لیکن وہ کم بخت ہے کہ باز نہیں آتا۔ میرا ساتھی مسلسل مجھے آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے، اگر تم نیچے اترو تو بھیڑیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا، وہ بہت کمزور ہے، تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو۔ لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آتا اور اوپر کھڑا خوف سے کانپ رہا ہوتا ہوں۔ اب چند ایسے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میں بالآخر مر جاؤں گا۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں فوراً نیچے دیکھتا ہوں کہ بھیڑیے نے اسے ہلایا تو نہیں، لیکن بھیڑیا اپنی جگہ لیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیا؟ میں چیخ اٹھتا ہوں۔ درخت لمحہ بلمحہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ میں مارے گھبراہٹ کے درخت کی موٹی شاخوں پر زور زور سے اچھلتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے درخت رک جائے، لیکن درخت نہیں رکتا اور چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اب ایک دوسری چیز مجھے مزید خوفزدہ کرتی ہے۔ بھیڑیا بھی بڑا ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ایک بیل جتنا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں چیختا ہوں، چلاتا ہوں، درخت کے اندر ادھر ادھر بھاگتا ہوں، لیکن بے سود۔ اب میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں اور ارد گرد کی تمام چیزوں کو الوداعی نظروں سے دیکھتا ہوں۔ بھیڑیا اور میں لمحہ بلمحہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ میرا ذہن اب بالکل معاف ہے، میری آنکھیں بند ہیں اور میں پھانسی چڑھنے والے اس مجرم کی طرح موت کو خوش آمدید کہہ رہا ہوں کہ جس کی گردن میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور جو اب اس انتظار میں ہے کہ جلاد کب لیور کھینچے گا۔
मैं इस वक्त अगर कोई आवाजें सुन रहा हूँ तो वो सिर्फ मेरे साथी की हैं, जो नीचे से दे रहा है कि खुदारा नीचे उतरो, तुम भेड़िए से ज्यादा ताकतवर हो। भेड़िया यूं ही एक खौफ है, राय का एक पहाड़ है जिसे तुम एक ही ठोकर से अपने रास्ते से हटा सकते हो। बिलाखिर मैं हिम्मत करता हूँ और दरख्त से नीचे कूदता हूँ। मेरा भेड़िया यूं ही अपने सामने पाता है मुझ पर हमला कर देता है, लेकिन पेशतर इसके कि वो मुझे हिलाक कर दे, मैं उसे उस पतली और नाजुक सी शाख से मारता हूँ जो मैंने दरख्त से तोड़ी होती है। हाथी जैसा बड़ा भेड़िया धड़ाम से नीचे गिरता है और देखते ही देखते मर जाता है। अब मैं आजाद हूँ। कितनी हसीन है आजादी, कितना खूबसूरत है इसका एहसास। मैं खुशी से चीख उठता हूँ, रक्स करता हूँ, दीवानों की तरह उछलता हूँ। कुछ देर के बाद जब मेरा जोश कुछ कम हो जाता है तो मैं अपने साथी की तरफ देखता हूँ ताकि उसका शुक्रिया अदा करूँ, लेकिन मेरा साथी अपनी जगह मौजूद नहीं होता। मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं। हर दरख्त में किसी न किसी शख्स ने पनाह ले रखी है और उसका भेड़िया खड़ा घुर्रा रहा है। अब मैं जोर जोर से हंसता हूँ, कह कहे लगाता हूँ और उन सादा और मासूम लोगों की तरफ बढ़ता हूँ जो नाहक अपने भेड़ियों से खौफजदा हैं। तो ये था भेड़िया, एक ऐसा अफसाना जो हमें सिखाता है कि खौफ के साए सिर्फ तब तक गहरे रहते हैं जब तक हम उनसे आंख नहीं मिलाते। याद रखिए, हिम्मत की एक किरण खौफ की 1000 दीवारों को गिरा सकती है। लर्न उर्दू विद गज़नफ़र पर आपका साथ हमारे लिए बाइसे इफ्तिखार है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। आपकी आरा हमारे लिए मशअल राह है और हमें बेहतर से बेहतरीन बनाने में मददगार साबित होती हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और उर्दू से मोहब्बत करते रहें।